салом алейкум бародаро. гуфта будем имҷари сёнка мекунем. имрӯз камтар вақт шид. инами BMW сар мекунем сёнкара. дискош караванаи BMW тройкай 10,000 шумега солш 2010 ин мошина истифода бурдагиам бачаҳоко 108 километр гаштагиай. PS мошин 143 ай. имрӯз камтар шамоли безеб кардагиай даиҷа. ая ҳамаш BMW BMW-ра 12 таш мега. ишам ҳамун моделай 2012 ай. 148,000 километр гаштагиай. PS 184 PS дора. ماشین عقیبش نشان تیم BMW که یکم سیاکا کردگی بدیم نیش آودی کاروان دیسکوش نیستنی را آودی A4 سالش 2011 9890 еврош мега. хай доллара намедонем ҳозир чандай. 143 PS. ин мошина ягон ҷо задагӣ ягон чӣ надора. барои мошинаи чӣ мегӯям нави камистифода бурдагӣ. Seat Ibiza 1.2 солиш 2015 10,490 еврош мега. хай мошинаи майдан дар Тоҷикистон қад намегиранд мошинара. инаи Opel дискош ҳастанд. Opel Meriva 1.7 солиш 2012 8290 евро. 131 PS. неки мошин дизел будай. 39,000 километр гаштаги мошин метавонем бохтон. ябор хушро бинен. ин мошинам ягон ҷош масалан задагӣ ягон ҷо харошидагӣ надора. мошин нави хушрӯай. хеле аввал салоншам шунтем. ин тирезаи ақибаш тёмни кардагианд. инаи Volkswagen бе диска надора. Volkswagen Passat 2010 6490 евро. ин мошине ки як безебиш ҳамин буда ки дизел ай, бензин нест. ин мошин 196,000 километр гаштаги мошин. амиш 110 PS. не Ford C-Max солиш 2010 бензин
5990 еврош мега мошина. این ماشین تنجی خسروه. این فولکسواگن سفیدش. این 12 ماه گارانتی داره ماشین. این فولکسواگنی سفید. این دیزل ای با فکرم. فولکسواگن گولف و یک نه سالش 2009 های 151,000 کیلومتر گشتگی های 105 پی اس پولش 6290 یوروش میگه ماشینه نکه هم بیزبیش دامیه که ماشین دیزل های بنزین نیست های نکه ماشین سفیدی خشروه یکونجوش خروشتگی یکون چی نداره شکودا نکه نمیدونم شکودا در تاجیکستان هست های نکه همین بیزبی در اینجا هست های که بچه ها که ماشین ها دیزل هن شکودا اکتاویا 1.6 2009 سال شای نکه ماشین همی دیزل های 105 پی اس 135,000 کیلومتر گشتگی پول 6490 یورو بچه ها که اینا میتونین بینین هم دیسکاش نیستن دیسکا نداره فولکسواگن این ماشینی مینیه مثلا ماشین های مایده فولکسواگن پولو 1.4 موتورش 2009 سالش 165,000 کیلومتر گشتگی 80 پی اس داره اتوماتیک بنزین ماشین نرخ همین ماشین 5990 یوروش میگه 2009 ساله ای فورد فورد فیستا سالش 2016 بنزین 33,000 کیلومتر گشتگی 82 پی اس داره پولی همین ماشین مثلا نرخ همین ماشین 9490 یورو ماشین رنگش سیاه های این با شکودا شکودا دیسکاش نیسته کاروان های شکودا اکتاویا کامبی سالش 2011 88,000 کیلومتر گشتگی بنزین های 122 پی اس داره پولی همین مثلا نرخ همین ماشین 8490 یورو اوپل اوپل زافیرا بی آی اوپل زافیرا بی سالش 2011 126,000 کیلومتر گشتگی 116 پی اس بنزین نرخ این ماشین 9290 یورو ماشین گنده خسروه امی اوپل زافیرا یک بار حقیقش سیانکا میکنن که برای بسیاری ها امی اوپل زافیرا را میپرسن
тирезаи ақибаш оригинални чия тёмни кардагия даруншам я нишонтия хеле мошини навай салоншам хушрӯй ягон ҷо садагӣ надора мошини тенҷай ай бо шкода ай мисол дар ҳами германия ҳами шкода ку бисёри бад чота шкода октавия 1.6 мотор 1.6 соли баромади ҳамин мошин 2011 101,000 километр гаштагиай дизелай бензин нестай мошин PS 105 нархи мошин 7490 евро 12 моҳ гарантӣ дора мошин хай мошинош уқа я Opel Zafira дига бачако ай Opel Zafira 1.9 мотор 1.9 автоматик 2008 мошин дизеле некем безебиш ҳамия ки дизеле мошин бензин нестай 191,000 километр гаштагия 150 PS 7290 евро нархи ҳамин мошин яке хай ай сабабе ки дизелай ха чӣ намекунем бародарон ай мерседес караванай мерседес бенз короче сечка 2004 хай тоҷикистонда намешава хай бо ябор нақша гап мезанем хатич 203,000 километр гаштагиай 107 PS бензин автоматик 5290 еврош мега мошина хай мошин хушрӯй ай видеош покажемша съёмка кунем хай мерседес уқадар тоҷикистон мерседес бенз А 180 2010 солаш 100 PS 181,000 километр гаштагиай нархи ҳамин мошин 5490 евро ин мошино ҳами безебай ки мошинаи майдан дар тоҷикистон оқа намегиранд вообще ҳамин дар тоҷикистон дидагӣ нест ҳамин мошина инаи Opel Zafira B ҳамин Opel Zafiraи наван Opel Zafira B 2010 солаш 152,000 километр гаштагиай 125 PS мошин нархи ҳамин мошин 7490 евро хай мошина бори дига дарунша съёмка кунем бачаҳо камтар дертарак омадагиян ҳама даруншон маҳкам кардагиян наметавонем дарунша хушро нишон диҳем шумода ина Kia, хай Kia юқа интересен нестай BMW ҷа мошина ҳамаш пашти каравана BMW 325D солиш 2007
194,000 километр гаштагии мошин, 197 PS. нархи ҳамин мошин 6290 евро. Volvo хейшам анай BMW ки тенҷам дамиҷа нархошунам ин мошинро кунам BMW-ро бисёри одамое ки дамиҷа ҳастанд мегирам барои мошин ганда зурай BMW бориҳе як лим 2007 соли мошин 99000 километр гаштагия 116 PS ай мошин бензин 6490 ин мошин неки ганда хушрӯ мошин чай тенҷай ҳамин мордаи мошинам хушрӯай ва хочам зураи мошина нисбат ба дигар мошинае ки ҳастай мошинаи майда карочида инаи Volkswagen Golf Plus 2009 солаш 141000 километр гаштагия 105 PS дора неки мошин безабиш дамия ки дизелай бензин нестай 6890 евро нархи ҳамин мошин хай мошинаш Corsa Opel Corsa D 2011 86000 километр гаштагия 87 PS бензин нархи мошин 4990 евро мошина шуқа хайна Mercedes сиёҳ баъд охир сёнка мекунем хай бародарои инаи мошинаи ҳастанд уқа мошинае ки тоҷикистонда мерафтагӣ нестанд хай нами Mercedes-ша як бор сёнка мекунем мошинаи дамиҷа бисёрш ҳамаш пашти Mercedes-Benz гари сечка 2010 160000 километр гаштагия 156 PS ай бензинаи мошин 10890 еврош мега мошина ин мошин караванаи рангаш сиёҳ хайна бародаро бо кадомша сёнка кунем хешам ука интересен нест иша сёнка кардем ё не хай короче бачаҳако нафаҳмидам иша сёнка кардам ё не як бор дига гап мезанем BMW 118D соли 2008 96000 километр гаштагия 143 PS дора дизелай неки мошин бензин нестай өзебиштами нархаш 8490 евро Seat солаш 2012 144000 километр гаштагия мошин 170 PS дизелай мошин хай 11490 евро яке мошин дизелай
برادر بسیار این ماشینا در جا دیزلن که برای که اساستای دیزل ایبین میبرن دیگه راه نیفتن همجا میارن میفروشن شونه نباشه این ماشینا کمتر قیمت کن مرسدس بنز 220 سالش 2012 های 161,000 کیلومتر گشته 170 پی اس یکی با بزبیش دمی که ماشین بنزین نیست دیزل های نرخش 12,890 یورو خیلی برادرو نمیدونسته این ماشین همش دیزلن خیلی اگر کدومت اینترس ها داشته باشن در ماشین های دیزل خیلی نرخ را اینت بینن بعد همش همون با یورو گفته گیم برای که در هر یک ماشین نمیشه مثلا با سامانی یا با دلار بینیم خیلی کدومت اگر میتونستگید دمی گوگل هم بنویسه شکل میبره پولیش مثلا نرخش مثلا خیلی برادر باقی در امان خدا باشه اینا کدمت ماشین معقول باشه اینمی صاحب شاید میگه که یکان خریدار کشید بیا اینجا قطعش نرخ میکنیم گپ میزنیم خیلی برادر باقی در امان خدا باشین گپ موای برید باقی در امان خدا باشین بچه ها لایک فراموش نکنین نصیب کدگی باشه ویدیوی تنج میشوه کوشش میکنین